and like, but they know that it will be harmful for Radha and Krishna because if they will come late, so why is it stop them? Why they stop, Manjari? Por que que a pergunta, por que que as manjares param os macacos que Vrindadevi mandou acordar Radha e Krishna de manhã? Otherwise, when the rays of sun coming, Eles têm que acordar, porque senão depois que o sol nascer, os Vrajavasis vão sair de casa e vão ver. Então por que que as manjares param, tentam parar os macacos? É o amor e a afeição delas. Они пытаются остановить деньги, там нет никакого наоборот, то есть когда они знают, что Ради Кришны будет плохо, если они будут позже, все узнают и так далее. Поэтому был такой вопрос. Гурдев сказал, конечно, Раду Кришну нужно будить, но почему манджари останавливают вот этих вот обезьян, попугаев, чтобы они не будили Раду Кришну, потому что это проявление их любви. Но Рада Кришна должна проснуться. Так же, как A mãe, ela acorda o bebê, пробуждайся. Мать ela знает, sabe this baby will not wake up proper time, then he cannot go to school. que se a criança não acordar na hora certa, ela não vai para o colégio. So mother, Então, the baby, поэтому a мама, mãe tem amor e afeição pelo bebê. wake up our baby, E ela faz o bebê acordar. go to school. Vá para o Why do colégio. you stop, you know? Huh? But why? This is the normal subject. это просто Mas por que que as manjares param os animais que estão acordando? Ah, isso é o mamatá delas. They will sleep. Иначе देखिया उन्होंने डॉय बिंदा देवी दस्त कुंज नाना रोग उठाएगा सुको सारी पद्म सुनी उठे राधा नील so this song is в этой песне Essa поется. canção fala isso. they have to return back to their home. Eles têm que voltar para casa. Кришна должны вернуться домой. Everybody's duty and different also. Os deveres de todos são diferentes. То есть Os у всех deveres são разные, то diferentes. есть разные обязанности. Vrindadevi's duty is Долг Вриндадеви будить. how to make the wake up the divine Lord Radha. Будить божественную O dever de Vrindadevi é como acordar o casal divino Radha e Krishna. поднять их с постели. Manjari's duty is how to serve Srimati Radhika. E o dever das manjares é como servir a Srimati Radhika. Радика хочет поспать, поэтому они ее заставили. Different Manjaris, Sakita, different they are. То есть разные манджари, Манджари. разные обязанности. E Sakis têm seus diferentes papéis lá. Сказано, что человек был человеком, птица животным. Don't stop. И это корректно, нет ли значения, когда обращаешься к сердцу, то есть ты говоришь, о Господь, или говорить о Гурудеве. До уровня асакти Гурудев слышал. Вот как правильно отвечать? Есть больше значения, как правильно? О Господь или о Гурудеве? Правильно. He heard that before asakti stage, all prayers only Guru listen from the sadhaka. Antes do And his question, is it important how we speak, like how we should pray, like oh Gurudev, oh my Lord, like how we should like this. Você falou que antes do estágio de Ashakti, quem ouve, as nossas orações são ouvidas apenas por Gurudeva. Então, como orar? Ó Senhor, ó Gurudeva, e falou, existe a canção Kripa Bindu Dia, leia também o Vajra Rahasya Grantha. Если человек был человеком, родился животным, там, он опять 8 миллионов 400 тысяч жизней, либо как-то по-другому идет развитие. Sure, Gurudev, like for example, human being, he was just like a man or a woman, and after in next life he became like animal, like a mouse. So it means then he again going to 8.4 million or some different process. Just this is the one statement. Это просто утверждение. That always not the necessary the same relation will come. Не всегда Não necessariamente a mesma rotação vai ter que vir. Understand? Como entender? This дается
А чтобы это понять, это человеческое тело. But this is not the necessary, always the same rotation will come. Nem sempre, nem necessariamente a mesma rotação vai vir. Mas quando você está falando para as pessoas, em geral, você fala assim. Bharat Maharaj, he was human body. Bharata Maharaj tinha um corpo humano. Dear, the next line will come dear. E aí na vida ele se apegou ao veado Next line he become also e na vida seguinte ele se tornou um veado e na outra vida se tornou cerimônia de novo. For example, human being who is not doing sadhana, atheist. If you're not doing sadhana according to karma, Mas para quem não faz sadhana, de acordo com o karma, você vai receber este ou aquele outro corpo. В соответствии с кармой он получает различные тела. Esse é o processo. but Shastra speaking always two ways. Mas os shastras sempre falam de duas maneiras. Sadhana vichar and anjika. Садаран Вичар и Вишеш O outro Вичар. é Sadaram Vichar e Vishesh Обычный Vichar. Садаран, Вишеш особенного. Specific way. Особые способы особенные. Обычный способ и особенный. Então, é o grosseiro e o sutil. After 8.4, То есть this is No обычное понимание significado geral, vai ter que nascer por 8 milhões e 400 mil espécies até conseguir um corpo humano. Mas no sentido específico, attachment, de acordo com seus apegos, then you will get that the body. então você vai receber um corpo. Just giving example, Puranjana Puranjani Katha. Então, o exemplo de Puranjana e Puranjani Katha. Srimad Bhagavatam. Leia o Srimad Bhagavatam. Puranjana before he was male, what he Puranjana, antes, ele tinha um corpo, the female. ele tinha um corpo masculino. Mas aí depois ele conseguiu um corpo feminino. Ele se apegou a uma mulher e ganhou um corpo feminino. But when he got the female body, Mas quando ele obteve o corpo feminino, he repented for his own Он стал and faults. ele se arrependeu de todas as suas falhas. He also ошибка. associated with sadhu. E ele se associou com o sadhu. With the association with sadhu, E com a associação com o sadhu, associated sadhu. ele fez bhajana e sadha. He attained to Abulabula. E ele alcançou a morada do Senhor. Esse é o processo. So one is called general conception, То есть one is called есть обычная концепция. special conception. Então tem a concepção geral e a concepção específica. Understand? Vocês entendem? Понимаете? Do bhajan and sadhana. Faça bhajana e sadhana. Еще есть вопрос? Huh? What is the time now? What time will go? Que horas são? 7. 6:50. Huh? Можно ли носить джаганатку на кепке? Ходит из... Huh? This is Navadvip Prasad. Isso é a passagem de Navadvipa? Navadvip. No, this is the separate thread. Just Não, isso é cordão sagrado. Quem que precisa? For sacred thread. Ok, cordão sagrado. 4 cordões sagrados, vai usar It todos. is not. As mulheres It is não. not sacred no, no, thread. it's all for him. Okay. I don't want it. It's not comfortable. She's asking in which sequence need to start to read books. Which books to read first? I first read Jagadharma. Вначале Qual Jaya- sequência de livros deve ser lida? Qual ler primeiro? Javadharma, Manashikshi, Shikshastaka, Upadeshamita. First read Upadeshamrita. Вначале нужно Primeiro читать leia o Upadeshamrita. Upadeshamita. Vacho Vegam Manasa. Vacho Vegam, Manasa, Krodha Vegam, Deha Vegam, Dharpasa Vegam. Upadeshamrita. Upadeshamita, Затем Manasiksha, Goshte Goshlesu Sujani Usaragami. Muni Swama, Radha Mungita Uditaram Hoi Shanta Bhata Sujuhi Obijachi Dita Pada. Manasiksha. Então, depois o Manasiksha, o Upadeshamita, Manasiksha e o Shikshastaka. Эти три первых книги первой Гурудев всегда светят. Yeah, I like.
mirror. Ну, вот эти Então, вот, a mão é como um espelho. A mirror. то Então, a есть mão é где-то como даже um по-домашнему. То espelho. есть ваше сердце подобно зеркалу. Bhavama davam nirvapanam. Sreya kairvachandrika dharanam vidyavadu jivana. Anandam mudi bandhanam pratiparam. Purnamita Потом sadhanam. разблокирую по дешевле. Sarvatma smapanam. Param vijayate Krishna Очень sadhanam. простая дырка. Вначале там рассказ. Then glorify the Harinam. Então, glorifique a Harinam. Bahudhanisha sabhakti. Уже цитирую слоги. Sarabhida nimita smaranana kalo. Yatadisha kavati bhava. One way more. Дурды. Durdave disha. Or you know, don't rag. Nadavi sunicheno. Taruriva Vaishna. Amani namana deno. Kirtani namasala. Nadanam najanam sundarim kavitam vajagadisa kame. Mama janma janmesari bhavata bhakti. Ayatu ki tai. This is Shikshashtaka. Então, dessa maneira, leia o Shikshashtaka. Then slowly, E постепенно. Então, pouco a pouco, a sua fé vai vir em cantar o santo nome. understand? Você entende? Do bhajan and sadhana. Faça bhajana e sadhana. Without bhajan and sadhana, you will not develop your Без баджаны и Sem sadhana, bhajana e sadhana, você não pode desenvolver a sua vida espiritual. Что дальше? Хотя бы эти прочитай, потом откройся. get them what to. What is special in Shikshashtaka? Why you... Her question, why you advise to read Shikshashtaka? What is If you special? read Shikshashtaka, then Porque ler faith will come chanting holy o name. Shikshashtaka, qual é a sua especialidade? Вера к повторению святого Se você ler o имени. Shikshashtaka, você vai ter fé Holy names. em cantar os santos nomes. Great. Как на святой grandeza настолько dos santos является nomes. великим. Это Нама Махима. Nama Mahima. Ajamil just gave his son's name, Narayan. A Jamil apenas deu a seu filho o nome Narayana. He chanted his son's name, Narayan. Просто Ele называла cantou o nome de seu filho Narayana e Namabasa surgiu. E ele foi libertado deste mundo. Namavase Ajamil Paila Vaikuntha. Ajamil attended Vaikuntha just Namavas. A Jamil atingiu Vaikunta, isso é Namabasa. Namavas means here, no Samandagyan, Намабас Namabasa significa значит, что пока еще нет самбанда гьяна, offense, aparat. знание que não tem отношений Sambandha не значит Gyana. оскорбление. Уже вы не совершаете оскорбление, наоборот. Namavas. Mas não tem a parada. Então, quando você canta o santo nome assim, é Namabasa. Não tem Sambandha Gyana, mas também não tem a So parada. Mahaprabhu gave Shikshastakam so people will have faith in holy name. Então, Mahaprabhu deu o Shikshastakam para que as pessoas desenvolvessem fé nos santos nomes? Essa é a pergunta. Other person attend to Lord. Нет другого процесса. Sim, na Kali Нужно повторять святые Yuga имена. não há outro processo para alcançar o Senhor. Cante os santos nomes, Nama Kale Sankirtan. nam bina nahi ar sarva shastre vehi sar mom. The essence of all the scriptures. Суть всех A essência писаний de todas as escrituras é cante os santos nomes. Nama совершение Нама Sankirtan. Санкиртаны. Okay. Chant holy name. Повторяйте Ok, святые имена. cante os santos nomes. Forget to chant holy name. Не забывайте Não se повторять esqueça de святые cantar имена. os santos nomes. Você está cantando? Vai Japamala. Где твои четки? Cadê a sua Japamala? In the back. Came out from the hole. I'm joking. Came out from the hole. No problem. No, no, in the back, yes. Okay. Good or not? É bom ou não? Хорошо? Every day chant, okay? Каждый день повторяй, хорошо? Cante, tá bom? Morning 2 rounds, evening 2 rounds. Утром два De круга, manhã вечером duas два voltas e круга. à noite duas voltas. É bom ou não é? Nice baby. Good. Хороший ребенок. Uma bela criança. Gurdev, you told to Apurva to go Brazil. I don't know. I just joking. Гурдев говорит, я пошутила. Você falou pra ele no Brasil? Ah, eu estava só brincando com ele. Я думал, следующий.
Oh, no. Depends on financial Não зависит от capacity. финансового. Depende da sua capacidade financeira. Walking. Go by taxi. É. Я хотел спросить, Шрила Свами Прабхупада давал наставление не путешествовать одному. Бывает так, что нету. Вот тебе близняшка твой. He's asking Srila Swami Maharaj. One time he told instruction to someone not to travel alone, but sometimes where to find someone. Então, Swami Maharaj Krishna already useful. falou para nunca viajar sozinho, mas como arranjar sempre alguém para ir com você? Aí o Gurudev está dizendo, Krishna está sempre com você, você nunca está sozinho. Eu já vim à Rússia muitas vezes sozinho, não dessa vez, mas... Many years I'm coming also here. Много лет я один приезжал. Yeah. Once I But came you're different. alone and arrived in Moscow. Certa vez eu vim sozinho e cheguei em Moscou. My flight also delayed. E meu voo estava atrasado. Задержался. To arrive maybe 5 hours delay. Может быть, на 5 Estava часов tipo задержался 5 рейс. horas atrasado. In Moscow when we arrived, that Когда прибыл в Москву, I think night time, 7, Наверное, 9 o'clock maybe. может, Eu 9 cheguei em вечера. Moscou à noite, tipo umas 9 horas. We arrived in Moscow about 4 o'clock. А приезд O самолет voo, должен был o voo 4 tinha que прилететь. chegar em Но у меня Moscou самолет lá pelas 5 horas, прилетел в mas ele Москву chegou em Moscou And 9 o'clock. в às 9 9 вечера. horas. Hours delay. А? 5 hours То delay. есть на 5 5 часов horas опоздал. atrasado. I was alone also. Это E eu был estava один был. sozinho. From Dubai, говорю. Huh? From Dubai? No, from India. Из Индии. Da Índia, o voo da Índia. Snow falling. Anyhow, Снег вообще шел. so when I Tava arrived, nevando e quando chegou, there no nobody there. não Никого tinha не было, ninguém lá. сказали. Oh, no, E agora para onde que eu ia? The devotee Тот преданный, who will check me. который должен был O devoto встретить que ia me меня, buscar, он But his original car broke down. он estava ехал, indo но у me него pegar, по mas o дороге carro сломалась dele машина. quebrou. Understand? Você entende? Понимаете? Broke down. Quebrou o Сломалась carro. машина. So I was alone in there. Я был Also, один snow там. falling near me. Еще E eu снег estava sozinho срывался. lá e estava nevando. And many people they are saying, hey, where will you go? И многие люди, они И muita спрашивали, gente- а куда вы I направляетесь? will bring to you. Как вас Falou. довести? People also insist to me. Многие E люди, они muita gente настаивали. No, I will not go in. А я говорю, insistiu нет, para они mim, никуда para не onde, двинутся отсюда. pra onde você Because they vai? want to get money, no? А, они просто деньги хотели, vou- таксисты I know how to окружили go. Гурудева. If I Такси. go with the taxi, Ah, para onde você quer ir? Eu levo você, mas eu falei, não, não vou para nenhum lugar, porque essas pessoas queriam dinheiro, certo? Se você pega um táxi, você tem my person will come. И я tem que говорю, pagar. что нет, придет человек и возьмет меня, заберет меня. But there are people also more. Но они еще больше Mas eu настаивали. estava esperando a pessoa que estava Но я говорил, нет, combinado About e a pessoa atrasou mais e mais. 11:13. уже где-то в 11, в E eu 11:30. esperei mais ou menos até 11, 11h30 da noite, aí o devoto chegou. Veja isso. He told me, yeah, I received your flight message. Он сказал, Eu я recebi Flight is delayed. a mensagem que seu voo estava atrasado. I came late from, Поэтому я Por isso eu saí mais tarde da minha casa. but when I'm coming, then my Но на пути Mas quando eu estava indo, car машина сломалась. o carro quebrou. Что O делать? que fazer? И он Então ele when chegou. I arrived at my destination, Quando eu cheguei видно. И я уже no meu полночь destino, где-то to в 1 или в час, era tipo час или meia-noite. 2 ночи. So I'm thinking, Então eu fiquei pensando, you are not alone. Krishna is você não está sozinho, Krishna está sempre com você. तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ कई दी से Krishna is with us. Krishna está com a He gente. will arrange everything. Ele vai arranjar tudo. Our endeavor is in Krishna's mercy. Os nossos esforços e a misericórdia de Krishna. Your endeavor. Então, os seus esforços. And also she was traveling with me, going to India. Один раз мы E ela летели estava в viajando Индию, comigo indo para a She was Índia. staying in front of the
Then I went to the bathroom. Hello. Я ждала E aí, Гурдева, Гурдев пошел в уборную, After bathroom, then my и я закрылся, door automatically locked. и замок защелкнулся, eu fui no, и не eu fui no открывался. banheiro e a porta trancou e não conseguia destrancar. Here, boarding also started. А уже началась E começou o embarque. She is outside. Я была E eles снаружи. anunciaram. Как открыть? E ela estava ali do lado de fora, e como é que eu ia abrir a porta? Came. Тогда там E aí veio a работники polícia. пришли Also, и сказали, locked, I cannot come out. Eu falei, ó, tá trancada, eu não consigo He sair. also broke the hey, Aí a polícia arrombou, key. они, в общем, Ah. взяли там abriu a porta, этот замок, Then opened the door. abriu a porta. E aí eu saí. смог выйти. Then the police, they are very nice. E a polícia That takes era muito gentil. almost all passengers has gone. Почти все Quase пассажиры прошли, одна todos os passageiros já tinham ido, apenas ela estava lá. Then Krishna arranged what to do. Krishna arranja o que fazer. Huh? Yeah, The- I remember. Esse é o processo. Yeah, I remember. Yeah. Yeah. I was waiting, I was not worried, I don't know why, just standing there, and you came out and told. Несколько лет назад, я уже не помню. Oh, Krishna is very merciful Я and сразу wonderful. понял, и Krishna é muito misericordioso e все равно maravilhoso. захлопнулся. Krishna, Krishna always faith with Krishna. всегда верит Sempre в tenha fé em Кришну. Он Krishna. удивителен. Huh? Oh, this is the thing. В сердце будет изучать Гуру, всегда с нами. We should think about Lord like Chaitya Guru who is in our heart, or Huh? we should think about Krishna like Chaitya Guru in our heart. Chaitanya, who is resides in the heart. Да, Chaitaguru sempre reside no coração e inspira você. But when you surrender, then Chaitanya inspires. Но когда Mas вы quando você se доверитесь, render, Chaitaguru vai тогда te Chaitya Guru inspirar. начнет вдохновлять вас. What you are saying, everything, O que você disser, just surrender. tudo depende da rendição Sharanagati. Saranga Saranagati, Hriye Jahat, Ahara Prarthana Suren, Sinanda Suren. One who completely Saranagati, Тот, кто у кого Aquele que é Шаранагати предание, completamente rendido, Saranga Saranagati, Hriye Jahat, Ahara Prarthana Suren, Sinanda Kumar. Surrender. rendição. слушай, Гурудева, чего ты? How much is surrender to Lord? Quanto você está rendido ao Senhor? This is the process. Esse é o processo. Это важно. Jai Jai Shri Ram. Inside, no? Сейчас нужно идти внутрь. Can he ask one question or? Pode fazer mais uma pergunta? Большой вопрос. Безусловно, живое существо не может узреть, чайчик не может узреть аромат сердца. Поэтому Господь предстает перед ней в виде полного учителя. Вопрос в чем? Здесь это же Как это, ребят? мама, заберешь меня, Вопрос в чем? когда я вышел в честную душу. So, Что? Если мы, у нас даже шарнага появится в мини, драйвер, А формат при чем? oh, okay, okay. Okay, bro. We are going also now. Вы спросили про чай. Ah, ok, vai. A gente também vai agora. Yeah. Pelo Brindavan Vihari Lal Ki Jai. Jai Jai Shri Ram. Okay, so, Ok, tchau. microphone, take this. Спросил? Те вопросы. Спасибо. Не валить? Jai Shila Gurudeva Ki